अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो क्वेश्चन है मेरे पास वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है कि आज का दौर बहुत स्ट्रेस वाला दौर है। मुख्तलिफ मसले मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, जॉब का स्ट्रेस अलग है। रूटीन इंसान की अगर देखी जाए तो देखें, इंसान सुबह उठता है, जॉब पे जाता है, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे फिर जॉब असाइनमेंट्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, वो डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं, असाइनमेंट सबमिट करानी पड़ती हैं। जो स्टूडेंट्स स्कूल्स में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने सोसाइटीज़ भी ज्वाइन की हैं। सोसाइटीज़ का काम अलग है, उनकी डेडलाइंस अलग हैं, उनके प्रोजेक्ट्स अलग चल रहे हैं। फिर आउट ऑफ सिटी ट्रैवल भी करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन्स में जाना पड़ता है। फिर जब उधर से जान छूटती है तो घर आके एक अलग जो है सिनेरियो है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। जो मैरिड हैं उन्होंने फैमिलीज़ को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है या सिबलिंग्स को देखना है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ऑब्वियसली घर टाइम देना है, उनसे भी एक्सपेक्टेड है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल करें। उसके बाद दोस्तों को भी टाइम देना है, बाकी लोग को भी टाइम देना है। तो बहुत बिजी हो चुका है आज का जो इंसान है। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि 21st सेंचुरी में एक और किस्म का स्ट्रेस भी है जो कि इस डिवाइस की वजह से है और इंटरनेट की वजह से है, और वो स्ट्रेस ये है। एडम एल्टर एक बिजनेस साइकोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी का मसला ये है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टॉपिंग क्यूज इन 21st सेंचुरी। किसी दौर में स्टॉपिंग क्यूज होते थे, जैसे कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ तो उसका आखिरी पेज स्टॉपिंग क्यू है कि बुक खत्म हो गई है, स्टॉप। मैं टेबल टेनिस का मैच खेल रहा हूँ, 20 पॉइंट स्टॉपिंग क्यू है कि 20 पॉइंट्स हो गए, मैच खत्म, स्टॉप। इस तरह मैं कोई टीवी शो देख रहा हूँ तो वो टीवी शो सैटेलाइट चैनल के थ्रू आ रहा है, STN या PTV के थ्रू, 90s की बात है। स्टॉपिंग क्यू क्या है जी कि आधे घंटे बाद एपिसोड खत्म और अब वो नेक्स्ट वीक लगेगी, तो हम नेक्स्ट वीक इंतजार करते थे। अब आज का मसला ये है कि स्टॉपिंग क्यू ही नहीं है। फेसबुक पे कोई स्टॉपिंग क्यू नहीं है। होम पेज स्क्रॉल करते जाएं, देयर इज नो एंड। इंफॉर्मेशन इतनी ओवरलोडेड है। नेटफ्लिक्स पे हर टीवी सीरीज पड़ी है, हर मूवी पड़ी है, देयर इज नो स्टॉपिंग क्यू। एक एपिसोड खत्म, दूसरी शुरू, दूसरी खत्म, तीसरी शुरू, चौथी, पांचवी, छठी। एक टीवी सीरीज खत्म, दूसरी शुरू, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इतना चैलेंज बन चुका है आज के स्टूडेंट के लिए, आज के वर्कर के लिए, टू एक्सेल इन दिस वर्ल्ड। कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, फिर अपनी ग्रेटिफिकेशन को भी फुलफिल करना है, व्हाट्सएप जो है वहाँ चैटिंग भी करनी है, दोस्तियाँ भी निभानी है, और गर्लफ्रेंड भी रखनी है, बॉयफ्रेंड भी रखना है। यानी कि हर तरफ से इंसान इस तरह से घिर चुका है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इस वक्त मुलव्वस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत टफ टॉपिक है, बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है आज के इस दौर का। इस पे आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगी, टेड की वीडियो मिलेगी आपको, यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी। आप गूगल पे लिखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी। एक बुक है बड़ी ज़बरदस्त, हाउ टू ओवरकम योर फियर्स एंड वरीज। इस बुक को प्लीज़ लुक आउट कीजिएगा। रीडिंग्स, अगर लाहौर की ऑडियंस है तो वो रीडिंग्स में जाके चेक करें, मेन बुलेवार्ड पे येलो कलर का इसका कवर है, हाउ टू बीट योर फियर्स एंड वरीज। बल्कि जब इंशाल्लाह आपको जो है लिंक भी दिया जाएगा इस वीडियो के साथ। एक तो इस बुक को चेक करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बहुत ज़बरदस्त बुक है। दूसरी बात, इस्लामिक पर्सपेक्टिव। देखें, इतना स्ट्रेस है इंसान की ज़िंदगी में, इंसान खप जाता है, टेंशन में आ जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई डेडलाइन आ जाती है। आप सारी डेडलाइंस मीट करें, आप प्रोएक्टिव रहें, हर काम करें। बट अल्लाह ताला ने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जो नेचुरल मैकेनिज्म हमें दिया है वो नमाज। उससे बेहतर स्ट्रेस रिलीजर इंसान की ज़िंदगी में नहीं। बहुत से लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, वो बुद्धिस्ट टेक्निक्स जो हैं उन पे अमल करते हैं, लेकिन जब इस्लाम नमाज की बात करता है तो हम जो है वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। जबकि नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स की तरफ से हमें गिफ्ट दिया गया। मेराज के सफ़र पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दिया अल्लाह ने, 5 वक्त की जो नमाज है। नमाज, एक नमाज के अगर आप 15 मिनट लगा लें, ये बहुत बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 15 मिनट आप एक नमाज के लगा लें तो 5 नमाजों के हैं 75 मिनट। दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440। 75 डिवाइडेड बाय 1440, 7% भी नहीं बनता। अगर अल्लाह को आप 7% टाइम नहीं दे सकते दिन का, तो फिर इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया और क्या है। अगर आप 7% टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नमाज क्या है? नमाज जो है वो एक मेडिटेशन है। नमाज जो है वो स्पिरिचुअल ग्रूमिंग है आपकी। नमाज जो है वो आपका स्ट्रेस रिलीजर है। अगर आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, मेडिटेशन के लिए 7% नहीं दे सकते दिन का, तो फिर आपका स्ट्रेसफुल होना बनता है, फिर आपका परेशान रहना बनता है। फिर कसूर किसी का नहीं है, फिर कसूर आपका है, फिर कसूर इंसान का खुद है।
اب نماز اسٹریس ریلیزر کیسے ہے؟ نماز کی موومنٹس کو تو ذرا آپ غور سے دیکھیں نا، کتنے فوکس کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک پوزیشن پہ، ساری ٹینشنز ہم جو ہے بھلا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کے شیڈ کے انڈر ہم آ جاتے ہیں، ہم فیل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے شیڈ کے نیچے ہیں، ہم اس جگہ کھڑے ہو جائیں، ساری ٹینشنز بھلا دیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں، چاہے ہم رو دیں، بس کھڑے ہوں، فوکس کھڑے ہوں، نیچے دیکھیں، اٹینٹیو ہو کے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد رکوع، کتنا زبردست پوسچر ہے، یعنی آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، آپ کی بیک بون، اسپائنل کارڈ کی پوری وہ ایکسرسائز ہے، بلڈ جو ہے وہ یہاں تک آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سجدہ، سب سے زیادہ قریب اللہ کے انسان سجدے میں ہوتا ہے، سجدے میں جا کے رو دیں، اللہ کو کہہ دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مدد مانگو، یہاں تک کہ جوتے کے تسمہ ہے اس کے لیے بھی مدد مانگو، تو آپ کیوں نہیں مدد مانگتے؟ مثال کے طور پہ آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے ٹریفک سے نکالیں، اللہ میرے ٹائم میں برکت ڈالیں۔ آپ کی ٹیکسی لیٹ ہو رہی ہے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں کہیں، آپ کہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے جو ہے مدد بھیجیں۔ تو دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں کہ اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیز کی مدد مانگنی چاہیے۔ ہم اللہ سے بات ہی نہیں کرتے، ہم اللہ سے مدد ہی نہیں مانگتے، یا شرما کے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہماری سنے گا نہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز جو ہے وہ کہہ دیں، چھوٹی چھوٹی بات بھی کہہ دیں دل میں، ویسے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، بٹ آئی مین اس کے دل میں امیجن کریں، اپنے ذہن میں چیز لے کر۔ دوسری بات، سجدے میں جب جاتے ہیں تو اسٹیٹک الیکٹریسٹی کا جو کنسیپٹ ہے، جب ارتھنگ ہوتی ہے تو ارتھنگ سے جو ایکسیس الیکٹرانز ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے، ہمارا جو سر ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا۔ اوکے، تو سائنٹیفکلی پروون ہے، تو اٹس اے گریٹ ایکٹیویٹی ہیڈ ایک کے لیے بھی، اور آپ کو جو وہ ٹینشن ہے آپ کے دماغ پہ جو چڑھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی سجدہ کرنے سے۔ پھر التحیاء، کتنا زبردست پوسچر ہے، تو نماز کے آپ پوسچرز پہ کبھی غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ تو پورا یوگا ہے، یہ تو پوری میڈیٹیشن ہے۔ پھر آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور 5 ٹائم آپ جا رہے ہیں، 5 ٹائم آپ دنیا کے سٹریسز کو پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں کہ اللہ میں اپنے آپ کو سونپتا ہوں آپ کے حوالے، تو میرے پرابلمس کو جو ہے پلیز ٹیک کیئر آف مائی پرابلمس۔ ڈونٹ یو تھنک انسان کا اس سے سٹریس بہت مینیج ہوگا؟ 100% مینیج ہوگا اگر اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی جس طریقے سے پڑھنے کا اس کا حق ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز کو بالکل توجہ نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بس حقوق العباد ہے، اچھے انسان ہونا چاہیے، اور نماز کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو ایسا کیسے پاسبل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کا سوال ہوگا، جس کی نماز ٹھیک ہے اس کے باقی سارے اعمال ٹھیک ہے۔ تو نماز کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، نماز نہ چھوڑیں، دنیا کی کوئی چیز چھوٹ جائے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، چاہے حالات اچھے ہیں چاہے حالات برے ہیں، نماز ہمارے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، کیونکہ نماز چلے گی تو پھر سب کچھ چلا جائے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ اٹ ول بی اے بینیفیشل ریمائنڈر ٹو آل۔ سوال اسٹریس مینجمنٹ پہ تھا، میں نماز پہ اس لیے لایا ہوں کیونکہ میرے نزدیک نماز سے زیادہ بیسٹ ٹیکنیک اور کوئی نہیں ہے اسٹریس کو ریلیز کرنے کی۔ آپ اس کو آزمائیں، اگر پڑھ رہے ہیں مزید بیوٹیفائی کریں اپنی انشاءاللہ صلاح کو، اس پہ کام کریں اپنی صلاح پہ، انشاءاللہ یو ول سی کتنا چینج آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔